Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Psalm 18 and verse 2. Inspirasi hari ini dari Mazmur 18 ayat 2. Yahweh is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my high tower. Ya, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Here, Di sini it talks about God, 9 things. bicara tentang Tuhan, 9 hal. Most of the time, we restrict God only for salvation to go to heaven. Banyak orang membatasi Tuhan hanya sebagai alat untuk mencapai surga. And sometimes they use Him for deliverance. Okay, Atau God hanya can deliver me from the evil spirits and untuk other things. kelepasan dari roh jahat. Those 2 things are written there. 2 hal memang udah tertulis di sana. And then sometimes some people, healer. Atau penyembuh. The problem is, Masalahnya we don't adalah know who our God is, kita tidak tahu siapakah Tuhan kita. what is the authority He has, Apa otoritas yang ia miliki. what is the power He can exercise. Apa kuasa yang ia bisa lakukan. The same thing, Sama I halnya, went for a holiday with my family, with my mom, saya pergi liburan dengan keluarga ibu saya. but we did not come back on the day my dad told. Tapi kita tidak kembali pada hari di mana ayah saya suruh kita kembali. When we came back, Saat kita kembali, I finished my schooling, so I had to go to the college. The college admission, everything is finished. saya udah selesai SMA dan saya harus ke universitas, tapi masa pendaftaran universitas telah selesai. So he said, you go and meet one lecturer from our church. Jadi ia katakan, kamu pergi ke kampus ketemu dengan seorang dosen yang adalah juga anggota gereja kita. And she said, oh, already finished, 15 days, all admission finished, even class is going to start tomorrow. Wah, udah selesai, udah 15 hari yang lalu, bahkan besok udah mulai kuliah. She said, oh, cannot do anything. Dia katakan kita nggak bisa menolongnya lagi. But she got information that, after that she got information that I have to go and meet the physical director. Tapi ia kemudian dapat informasi bahwa saya harus ketemu dengan direktur dari departemen fisik. And then I go and meet him. Kemudian saya pergi dan bertemu dengannya. And he said, oh, you're Victor's son. Dan ia mengatakan, oh engkau anaknya Pak Victor ya? And then he said, come on. Dia katakan, ayo. So he took to the principal. Jadi dia bawa ke kepala sekolah, mungkin ke rektornya ya. And he said, fill the form. Dan suruh isi formulir. And he asked, what department you want? Bahkan dia tanya, kamu mau masuk di fakultas apa? Earlier I was told what? Everything is finished. Padahal sebelumnya baru aja saya dengar bahwa udah terlambat, udah selesai semua. In fact, my dad wasn't there at all. He didn't come with me. Padahal ayah saya tidak datang bersama saya. Probably he phoned. Mungkin ia telepon. And they are willing to give any seat. Dan mereka ingin memberikan tempat duduk di kampus itu bagi saya. So I said, okay, I take botany. Jadi saya bilang saya mau kuliah botani. And that's how I got a seat. Dan begitulah caranya saya mendapat tempat di fakultas itu. In fact, malahan we don't know the influence of my dad and the connections of my dad. Kita tidak tahu pengaruh dan kekuatan dari bapak kita. Maybe we would have known, we could have used much more. Mungkin kalau kita sadar, kita bisa mempergunakan lebih lagi. This is what the problem with us also about God. Inilah masalah dengan kita juga tentang Tuhan kita. Here itself, 9 things is written. Di sini sendiri ada 9 hal yang tertulis. But we never think about that. Tapi kita tidak pernah berpikir mengenai hal See, it itu. tells He is our rock, unshakable. Dia adalah batu karang yang tak tergoyahkan. You put your foundation there, you will be unshakable. Kita menaruh dasar kita di sana, maka kita tidak akan He tergoyahkan. is your fortress. Dia adalah benteng. He is your deliverer. Dia adalah pelepas kita. And He is your refuge. Dia adalah tempat pengungsian kita. And He is your shield to keep away from all the evil Dia powers. adalah perlindungan kita dari kuasa jahat. And He's the one who elevates you, Dan dialah yang mengangkat kita. keep you on the high tower. Dan menaruh kita di tempat yang Many times we tinggi. want to work hard, we want to do all those things are Banyak right. kali kita mau kerja keras,
Itu benar. But Tapi it's God who elevate you. Tuhanlah yang mengangkatmu. Shall we pray now? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're Yesus. the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Even Besar. today we pray Bahkan hari ini kami that the berdoa, power of your anointing biar come kuasa upon your people. pengurapan-Mu tercurah atas Oh Lord, umat-Mu. Oh Tuhan, you are the rock for them. Engkaulah batu karang bagi mereka. Oh Lord, you're the one who elevate them. Engkaulah yang mengangkat mereka. So we pray that Jadi kami shield berdoa, them, lindungilah keep mereka, them, jagalah elevate mereka, them angkat mereka. in the name of Jesus. Demi we nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati.